आज ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ବେସର। କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁକୁ କାଟିନେଲି, ତାପରେ ଭେଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜିନେଲି। ତାପରେ ମୋର ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଥିଲା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ମୁଁ ମସଲା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ତେଲରେ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଥିଲି କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଜିରା ଆଉ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଟିକେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିନେଲି। ପିଆଜ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, हलदी गुंड, स्वाद अनुसार लुण, टिके गरम मसला पकई ताको भलसे मिक्स करदेली। तापर काटिकी रखिदेबा टमाटो से पकईली। तापर पियाज सहित टमाटो जिते भलसे टिके कषि गला तापर मु करके रखिथिबा मसला हमर सेठारे दे सोरिष, जीरा, अदा रसुण पेस्ट को ताको भल भाव टिके कषिदेली। मसला कषि सारापर भेंडी आलू को जो भाजिक रखी ताको मुझे भल भाव आउ थे टिके कषिदेली। से भलसे कषि होगला देखु मोर ये भलसे कषि होगला। तापर मुझे गोटे ग्लास पानी देली। पानी को दे भलसे फुटापी मुझे समय छाड़देली। फुटी होगला मुझे जीरा पाउडर, धनिया पत्ता, तापर मुझे समस्त फेवरेट आंबुल जहाँ को देखिले समस्त पार्टी बाहर लाल ताको से पकई सारापर मोर तरकारी एपटे पूरा रेडी जाइए। आउ डेरी नक प्लेट को बाहर करी भात सहित भेंडी आलू बेसर, टमाटो बैगण छेचा बाहर कर खाइबा। आज रेसिपी केमती लगी।